नमस्कार बीट ओडिया मु आपको स्वागत करुच्ची। ओएसएससी तरफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन CGLRE 2024 दुईटी नोटिफिकेशन आज आसी अछि। यह ग्रुप बी और ग्रुप सी वैकेंसी रिलेटेड अछि। सर्वमोट वैकेंसी 595 रही। यही 595 वैकेंसी आपण माने ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे 5 एप्रिल 2024 रु नेकी 2 मई 2024 पर्यंत। आउ ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन करि परिबे 5 एप्रिल 2024 रु नेकी 5 मई 2024 पर्यंत। जदि किछि एप्लिकेशन रे भूल भाल रहि जाइछि ताले एडिटिंग करि परिबे 5 एप्रिल 2024 रु नेकी 17 मई 2024 पर्यंत। तबे मोड ऑफ एप्लिकेशन एथिरे रहइबो ऑनलाइन मोड जाकि आपण माने ossc.gov.in रे आपण माने लॉगिन करिकि अप्लाई करि परिबे। तबे चलंतु देखिबा कोन सबु पोस्ट रे वैकेंसी सबु आसीछि। देखंतु प्रथम रे रहिछि इंस्पेक्टर ऑफ एंडोमेंट्स एथिरे रहिछि सर्वमोट 21 वैकेंसी। असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर 61 वैकेंसी रहिछि। सेहि परि ऑडिटर 3टी एवं 6टी वैकेंसी रहिछि। इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपण मान देखंतु 15टी वैकेंसी रहिछि। जूनियर असिस्टेंट एचओडी रे 8टी एवं 3टी लेखाएं रहिछि। सेहि परि जूनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स जहा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अंडर आसुछि सबुठारु अधिक 469 बा 469टी वैकेंसी रहिछि। एही परि भाबे टोटल ए प्रथम नोटिफिकेशन आपण माने देखिबे 586टी वैकेंसी आसीछि। सेही परि द्वितीय नोटिफिकेशन रे आपण माने देखिबे सेठारे जो ऐड हेछि जूनियर असिस्टेंट एचओडी 3टी डिपार्टमेंट पई गोपबंधु एकेडमी डायरेक्टोरेट ऑफ एसटी एंड एससी रिसर्च ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिशनर एथि पई सर्वमोट 9टी वैकेंसी आसीछि। तेणु हमर सर्वमोट वैकेंसी आपण माने एठारे देखि पारथबे 595टी वैकेंसी CGLRE 2024 रे पूरण हवा पई जाउची। तबे चलंतु आमे विस्तृत भाबे देखिबा तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम केबे हेबो इत्यादि सब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप रे आपण 2 नंबर पॉइंट रे देखि परिबे। इंस्पेक्टर ऑफ एंडोमेंट्स रे यूआर पई 17टी वैकेंसी, एससी पई गोटिए, एसटी पई 3टी एही परि भाबे सर्वमोट 21टी वैकेंसी रहिछि। सेही परि असिस्टेंट सिटी एंड जीएसटी ऑफिसर आपण माने एठार देखंतु यूआर पई 22, एससीबीसी पई 12, एससी पई 12, एसटी पई 15 एही परि सर्वमोट 61टी रहिछि। सेही परि सबटर अधिक अछि जूनियर असिस्टेंट 200टी यूआर मानक पई, एससीबीसी को पई 52टी, 87टी एससी, 130टी एसटी मानक पई एवं 469टी रहिछि सर्वमोट। तबे एही परि भाबरे 586टी वैकेंसी नोटिफिकेशन 1 रे आपण माने देखि परिबे। जदि यार पीडीएफ आपण माने चाहउछथि हम टेलीग्राम चैनल रे मु अपलोड कर दैछि आपण माने सेठारु देखि नेबे। तापर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें जदि देखिबा सबुठारु इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे दरकार आपनको पाखरे ओडिया सब्जेक्ट रे पास्ट सर्टिफिकेट रहितिबा दरकार। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रे आपण माने जे कोनोसी बैचलर्स डिग्री करिथिले आवेदन करि परिबे जेमिति कि +3 बीटेक बीई इत्यादि एही भली इक्विवेलेंट कोर्स रे आपण माने जदि बैचलर्स डिग्री करिसेंती ताहाले आवेदन करि परिबे। मिनिमम एज रे जदि आपण देखिबे 21 वर्ष मिनिमम एज ता पुनी 1 जनवरी 2024 सुधा एवं 1 जनवरी 2024 सुधा आपनकर मैक्सिमम बयस बा सर्वाधिक बयस 38 रु अधिक हेइ नथिबा दरकार। रिलैक्सेशन मध्ये रहिछि 5 वर्ष रे रिलैक्सेशन एसटी, एससीबीसी, एससी ऑल वुमेन कैंडिडेट माने पाई परिबे एवं 10 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एवं एक्स सर्विसमैन माने पाई परिबे। सेही परि यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एसटी एवं एससी कैटेगरी रे आछांती ताले तांकू 10 वर्ष रु अधिक रिलैक्सेशन मिली जिवो। तापर एठार जदि आपण माने देखिबे प्लान एंड पैटर्न एग्जामिनेशन रे 3टी स्टेज रे ए एग्जाम गुडी को होबो। स्टेज 1 रे प्रीलिम एग्जामिनेशन जहा कि 150 मार्क रो रहिबो। तापर आसीबो मेन रिटन एग्जाम जहा कि प्रीलिम एग्जाम रे क्वालिफाई करिथिबा बा वैकेंसी सीट रो 595 सीट रो 5 टाइम्स पिला को मेंस रिटन एग्जाम पई क्वालिफाई करा जिवो। एवं सेही परि आपण माने मेन एग्जाम रे दुईटी पेपर हो, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 रे ओडिया इंग्लिश रहिबो जहा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट एवं पेपर 2 रे जनरल स्टडीज तार फुल मार्क रहिबो 200 मार्क। आउ जो माने ऑडिटर पई चूज करथिबे से माने मैथ टेस्ट देवा पई पड़िबो। आ बाकी देखंतु कंप्यूटर स्किल टेस्ट को माने देबे ना जो माने ऑडिटर, इंस्पेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट्स, जूनियर असिस्टेंट्स इत्यादि रे जो माने अप्लाई करिसंती सेही माने कंप्यूटर स्किल टेस्ट देबे। बाकी मैथमेटिक्स मने रखंतु केवल ऑडिटर एग्जाम जो माने देबे
ସେମାନେ ହିଁ ଦେବେ ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ଜାମ। ଷ୍ଟେଜ 1 2 ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଷ୍ଟେଜ 3 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ, ଯାହାକି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର 1.5 ଟାଇମ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ କଥା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଯଦି MCQ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ 1/4 ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ମାର୍କର ଡିଡକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି 3ଟି ରହୁଛି ତାହେଲେ 1/3 ବା ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ 0.33 ମାର୍କ ଫୁଲ୍ ମାର୍କରୁ ଡିଡକ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନରେ ୟାକୁ ରଖନ୍ତୁ କି ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଏକ୍ଜାମ ହେବ କେବେ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭେନ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ OSSC ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣିକି ଜଣାଇଦେବ। ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଏଇ CGL RE ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ। ତେବେ ବାକି ଅପସନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅପସନ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ OSSCରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ କଥା। ପ୍ରିଲିମ୍ରେ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆରିଥମେଟିକ୍ DI ବା ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଇଏ ବି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକ୍ ଆବିଲିଟି, ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି, କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଏହା ଆସିବ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ, ଯାହାକି 150 ମାର୍କର MCQ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 4ଟି ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିବ 0.25, ଆଉ ଯଦି 3ଟି ରହୁଛି 0.33 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରହିବ। ତାପରେ ମେନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପେପର 1ରେ ଯାହାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସ୍ଡ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ରହିବ। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ରହିବ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ବାକି ପ୍ରିସିସ୍ ରାଇଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ୟୁଜେସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପେପର 1ରେ ଆସିବ। ପେପର 2ରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆସିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି, ବଜେଟ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଏହି ପେପର 2 ପାଇଁ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ, MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ MS ୱାର୍ଡ଼, ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ବା MS ଏକ୍ସେଲ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ସ, ଡାଟାବେସ୍, ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ବେସିକ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏସବୁ ଆସିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ବାକି ଅଡିଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ରହିବ ଆରିଥମେଟିକ୍, ଆଲଜେବ୍ରା, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ମେନ୍ସୁରେସନ୍, ଅଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍। ତେଣୁ ଅଡିଟର ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଥ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି CGL RE ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟେକ୍ କେୟାର।